Hi, good morning everyone. It's 9:35 a.m. here in the morning sa among bukid diri sa Upper Matidiga City. And so kagabi kusog kaayo ang ulan until kaganinang morning. So ayun, kusog kay baha ang sapa. I'll give you a little tour sa among bukid and sa sapa nga kusog kaayo nga baha. I'm just alone. I'm just with my dogs. There's a jackfruit. Look at that. Ayan, amo ang sapa. That's all. Uli na ta. Nanira ko para mag-check sa sapa.